ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरम् साहं ध्यायेत् सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम्। ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरम् साहं ध्यायेत् सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम्। ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरम् साहं ध्यायेत् सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम्। ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरम् साहं ध्यायेत् सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम्। ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरम् साहं ध्यायेत् सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम्।